शीघ्र जाओ धनुषर धरी जाओ लक्ष्मण शीघ्र जाओ प्रभु को निकट जाओ ना मत ना मु आपन को छड़ केवल मो भाई पाख को जाय परिबे के बा कहो निष्ठुर जाना के बा कहो निष्ठुर जाना है लक्ष्मण जानिले
সর্বঙ্গরে বিভূতিয়া ছাইবার হয়ে রুদ্রাক্ষর মালা জলা ওই बोलो सदा शिव रखा हे गोदंड साए
ଭିକ୍ଷା ମୁଠେ ଦେମ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଆଶ୍ରୟ ଆସିଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଭିକ୍ଷା ମୁଠେ ଦେମ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଚାଲିଯିବି ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ କନ କଟି ବସେ କନ କଟି ବସେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ तथास्तु अस्य लक्षण है धन जनक लक्ष्मी परिपूर्ण हो उठम उठ कोन कोटि द्वारे ठाई कांति जानकी हो
ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୱୀ। ନା ମା ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁନାହିଁ ମା। ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜାଣିନାହ ତପସ୍ୱୀ। ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଠାକୁର। ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ଠାକୁର। ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୱୀ। ନା ମା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କାହିଁକି ନିନ୍ଦା କରିବି ମା? जानकी कहती आहे सुन तो प्रेमणे अकारणे नितुके दैव बुझिब तो प्रेमर आहे तो प्रेमर हे त्रिलोक्य ठाकुर मोर पति ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବି। ରାବଣ ପଟଲ ଶୁଣି ଭଲ ମୂଲ ଘେନି ନିଅ ବୋଲି ବନ କୋଟି ଧରେ ରାମାୟଣୀ ତ ପ୍ରେମର ଅହେ ତ ପ୍ରେମର ହେ ଏହା ହୁଣ୍ଡି କ୍ରୀଡ଼ା କାନ୍ତି ପର ହେ
কে কে পাপিষ্টা চন্ডাল যতে হই কি মস্ত ধরেছ মুদা ছাড় দে চন্ডাল ছাড় আরে ত্রিতা তুলঙ্কার পাপ পুণ্য ভয় নাহি কি তোরা লঙ্কাপতি হে মোহিনে ও নিরঙ্কার লঙ্কাপতি হে
দিব